नमस्कार मु किशोर महापात्र स्वागत करछि आज कार्यक्रम रमेश दबेरा प्रेजेंट्स जीवन दो छकी आशार अंधार को पियाज टिके कम से टिके बेसी जो आखिरे थिला सपन से आखि खोजे आजी मरण स्त्री मोहर कंचा डाहाणी खाऊची नीति मो जीवन जीवन मोहर प्रेसर कुकर मो घर कहानी बखाणी बखाणी चलुची गाभास्कर जीवन दो छकी रे आशार अंधार आशार अंधार। तेबे आपण माने भाबुथिबे हम कार्यक्रम रो ना आशार अंधार कोन पई से ना कहि रखुची कि मो धर्म पत्नी को ना होची आशा जे कि मोर जने पुरुष बंधु आलोक को सहित राति अंधार रे चली जाइथिल आ सेथि पई मो जीवनटा आज दो छक्की रे अरे से कथा हम पछरे बियर धरी कथा हबा हम आगे टिके परिचय दे दियो। आज्ञा आज्ञा तेबे डेरी न करी मु परिचय दे दूची मो डेब्री साइड रे अछंती श्रीमती पद्मिनी महांती जे कि एडवोकेट अछंती आउ तांको डेब्री साइड रे अछंती उर्मिला देवी जे कि समाज सेवी आउ तांको डेब्री साइड रे अछंती डालेमा पंक तांको सामने रे जे अछंती से होचंती नीलमणि दळई से भी जने बहुत बढ़िया समाज सेवी आउ तांको डेब्री साइड रे जे अछंती से होचंती गोवर्धन पंक आउ तांको डेब्री साइड रे जे अछंती से होचंती मोर उत्तम बंधु श्रीजुक्त श्रीकांत सिंह जे कि जने भलो एडवोकेट आउ तांको डेब्री साइड रे अछंती मु निजे दी थर होगला मो इंट्रोडक्शन तेबे चलंतु कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे ए दुई स्वामी स्त्री कलह को लेकिन आज आम बैठक से आम गोटे ऑडियो विजुअल भी बनईचु चलतु देखा। नाम गोवर्धन पंक बयस 48 साल वृत्ति रे से जने कुजी मिस्त्री बाहाघर 20 वर्ष होला परे मध्य तांको आउ से तांकर बुढ़ी स्त्री पसंद नुह कहीं ना तांको मन लाखी जाइछि 18 वर्षर गोटे कसी झील पाखरे ये होचंती तांको स्त्री डालमा पंक बयसर स्रोतरे भासी भासी जाउथुआ बेले अटकी जाइथिला तांको सुअर नई तांको स्वामी मद्यपान करी बहुत मारमारी तांकर जीवनर हिताहित लाइफ को बर्बाद कर देइचंती। तेबे आसंतु देखिबा आगुकू कौन होची। तेबे घटनाटी कौन थिला सीधा सड़क पचारिबा समाजसेवी उर्मिला देवी को मैडम कहतु केमती कौन होता आप केमती कौन कंटाक्ट रे आसथिले। आज्ञा दिन हठात गोटे फोन मो पाक आसला जे डालमा पंक को ता स्वामी गोवर्धन पंक घर जोर जबरदस्ती बाहर कर देछि आउ ताको माड मारी आउ कौन कौन कर से कथा मुझे शुणा दौड़ी जाई ता घरे पहुँचली पहुँचला से भे भे कांदिला मत कुंठी ही पकईला मुझे कहली माँ तू कहीं कांदुचु जहाँ जाइए मत कह मु तोर माँ भाया दीर्घ 25 वर्ष हम नहीं 20 वर्ष हम ना लो 20 वर्ष तल घटना 20 वर्ष तल से गोवर्धन पंक ए डालमा पंक बाहर भलरे भल संसार चलता 15 वर्ष खाली चल ना गोटा गोटा 3टा छुआ होते जितक मरते छाड़ मरते हाँ 3टा छुआ होते से 3टा छुआ सहित भलरे थिला आ ये बदमाश कौन कला एबे 18 वर्षिया गोटे टोकी भल पाई भल पाई तार संगे लटकट होकर जोर जबरदस्ती घर बाहर कर देछि आपण विचार करतु आकु फांसी दबा कथा फांसी देले दियो मरी जीवी आउ हेले याकू रखिबी नहीं तू जेल जीवु जेल गले तो भल भात डाली खाइबी शोइबी हेले भी डालमा को रखिबी नहीं आ जेतले भल देखाउता सेतले बाइतिले एला रखिबी नहीं सेतेबेले भल देखा जाउतला चुआई नथिला एबे तो 3टा छुआ गलानी बाळ भलिया देखा जाउची। अरे बाड़ीखा तू कौन बुढ़ा हबुनी मु कहीं बुढ़ा हेबी मोर तो गोटे 18 वर्षर लव अच्छी ताकू बाबी खुशी रही या रखी ना छि 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 सारे ए देखो तो कौन कहूँ तो मुँह को कुकुर लंड पकेला कथा छि 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 मोर लंड पड़े भी या रखी ना कहीं चुप से बस चुप से बस सारे हेले भी या रखी ना। अच्छा गोवर्धन बाबू आज्ञा
ତମେ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, ଗୋଟେ ହାରାମଜାଦା ଲୋକଟା ତମେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେତେବେଳୁ କହୁଛ ରଖିବି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଠିକ୍ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ, ଅତିଥିମାନେ ପଦେ ପଦେ ଡାଇଲଗ ମାରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କେହି ଡାଇଲଗ ପରା କହିନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି 30-40 ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ନବା ନା ନାହିଁ? ଦର୍ଶକମାନେ ପୁଣି ସେପଟେ ରାଗିବେ, କହିବେ କମେଡ଼ି ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ମା ଡାଲେମା, ତମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ତମ ମନରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କ'ଣ ବିତିଛି, କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। তুই তো যার রোজগার করছু সব মদ পিনা উড়াই দৌছু মুই আর মোর 3টা ছুয়া কোন খাইবে কেবে ভাবিছু ঘরে চিনি নাই লুণ নাই ডালি বি নাই কেমতি মা পিলা আমি খাইকিনা শোইবু তুই মদ পিনা আউছু মতে আসি কହୁଛୁ না চিকেন মোগলাই ওয়ান্ড ভুজ করি করি ইনা দে মুই কোঠু রাতিরে ওয়ান্ড ভুজ করি করি ইনা দেবি ତୁ କାହିଁକି ଦେବୁନୁ? ଢାବାରେ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? মুই কোন ঢাবা বালা ତୁ ଢାବା ବାଲା ହେଇଯାଉନୁ। নানি ବୁଝିଲେ ସାର୍, କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି ଦେବ ନାହିଁ, ଖାଲି ବରାଦ କରିବ ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି ଏଇଟା ଖାଇବି। ସେ କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେବ? ସେ ନଦେଲା ଠାରୁ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଆରେ ତମେ ତାକୁ ବାଡଉଛ? ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତମେ ଜାଣିଛ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହାତ କେମିତି ଉଠେଇ ପାରୁଛ? ରୁହ ଦେଖଉଛି କେମିତି ହାତ ଉଠୁ। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାଇଆଟା କହୁଛି ସେ। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ଦଉଛି ମଦ ପିଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇ ପକେଇବ। ମାଇଲୁ ମତ ଦେଖିବା, ମାଇଲୁ ମତ ଦେଖିବା। ଏବେ ପୁରା ମଦ ପିଇକି ଗୋବର ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ପେଟେ ମଦ ଆଜ୍ଞା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଭାବିଲି ତଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ଭଲ କଲୁ ଆଉ, ସେଟା ଯାଉ ନଥିଲା ଗୋବର ଥିଲା ରେ। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭଲ କଲି। ଆରେ ବାଃ, ବଢିଆ କଥା, ତାଳି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାର। ତମକୁ ତ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡାକିକି ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଥା। ପୁରସ୍କାରଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣିଥିଲେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହାଟରେ ମିଳିବ। ହାଟରେ ମିଳିବ ଯଦି ନେଇ ଆସିବି, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଦେବି, ହେଲେ ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରୁଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କେବଳ ତମ ପଇସା ପାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ତମେ ତାକୁ ଖଟିକି ଦଉଛ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି। ଥରେ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ତମ ବୟସ ହେଇଯିବ, ତମେ ବୁଢା ହେଇଯିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା କେହି ତମ ସାଙ୍ଗେ ନଥିବେ, ଭାବୁଛ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସିଏ ବି ତମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ। ତମେ ସେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ତମ ଝିଅ ବୟସର ପରା। ଆରେ ବୁଝିଲୁଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ବୁଝିଲି। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ସେ ମୋ ଛୁଆ ବି କେହି ରହିବେନି ପାଖରେ, ଡାଲମା ପୋକ ବି ପାଖରେ ନଥିବ, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ବି ମତେ ଛାଡ଼ିଦବ ଆଉ। ବୁଢା ହେଲେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତାର କଥା ଏଇଟା। ଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କଲେ। ହେଲେ ବି ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ଏ ଡାଲମା ପୋକକୁ ରଖିବିନି। ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା ଆଉ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, 5-6 ଜଣ ସେଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ମଦ ପିଇକି ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳିଆ ବାବୁ, ମୋର 25 ବର୍ଷ ଓକିଲାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ କହୁଛି, ଇଏ ଲୋକଟା ଖରାପ, ମଦ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଇଏ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇକି ଡାଲମା ପୋକକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଖରାପ ଜିନିଷ। ମାନେ ମଦୁଆଙ୍କୁ ଋଣା କର, କିନ୍ତୁ ମଦକୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି ଶୋ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ବେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମାରିଦେଇକି ବସିଛି। ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚୁପଚାପ ଉଁ କିଛି ହେଇଛି, ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବଇଛି। ଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଡ଼େ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚୁକ ଲୋକଟା କିଏ କହିଲ, ବିହର ପଛ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାରିଦେଇକି ଆଡ଼େ ବଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ହାଡ଼ ଟିକେ ମାରିଦେଇଛି, ବିଅର ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗରମ ହେଇଯିବ, ସୋ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତିର। ଚାଲନ୍ତୁ ବିରତି ପରେ ଦେଖା ହେବା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ସାମ୍ପୁ ଗୋଟେ ଆଉ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ହେଲା ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ, ଛି ଛି ଛି, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆସିବନି। ଆରେ ଦେଇ କହିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ନା ଉପଗ୍ରହ ନା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସର ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ, ଥୁ, କେହି ନା ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର, ତା ଚାରିପଟେ ଆମର ସବୁ 9ଟା ଗ୍ରହ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସକାଳ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଧାର ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧାର। ଆରେ ତୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଆ କେମିତି ହେଲୁ? ମୋ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ବିଫଳ ପାନ ମସଲା। ସବୁ ଗଳି ସବୁ ଛକରେ ବିଫଳ ମହକି ଯାଏ ରେ। ବିଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ବିଫଳ ପାନ ମସଲା। ସକାଳ ହେଇଗଲା ଲାଗିବ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ ସବୁ ମୁଁ ପା ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଉଠିବା କଥା ନା ମୋତେ ବି ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଘଣ୍ଟାଟା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲି ଗାଡ଼ିରେ। ହଉ ଚଲ ହଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ରମେଶ ଦହିବରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଜୀବନ ଦୋଛକିରେ ଆଶାର ଅନ୍ଧାର। ସେଉ ଟିକେ କମ୍ ପିଆଜ ଟିକେ ବେଶୀ। ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ୁନି। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି। କାଲି ଆମେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେ ମିଟିଂରେ ମାନେ ରାତିରୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ କି ମଦଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ଜିନିଷ। ତେବେ ପଙ୍କୁ ବାବୁ ତମେ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଉନ କାହିଁକି? ଏବେ ମଦ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲେ ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାଡ଼ୁଆ ଲୋକଟା। ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଆଙ୍କର ବା ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଦେବେ? ସେ କ'ଣ କରିବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନ ଦେଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଲେ। ଯଦି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଲେ ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ମୋବିଲ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲା। ଯଦି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ମୋବିଲ ବାହାରିଲା ତାର ଦୋଷ କ'ଣ? ଇଏ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଆଣି ଘର ବିଦା କରିଦେଲା। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସାର୍ ଡାଲମା ପଙ୍କ ଏ ବୟସରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଆକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ପାଖରେ ଆଉ। ମୋତେ ତ କହିଥିଲେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେବେ ବୋଲି। ମୋତେ କାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ମୋବିଲ ଗଳୁଛି। ତମେ କୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି? ତମେ ପରା ସେ ଝିଅ ପାଖେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। କାହିଁ ମୋର ତ ମୋବିଲ ଗଳୁନାହିଁ। ଗଳୁଥିବ ଜାଣିପାରୁନି। ଗଳିଲେ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବି ହେଲେ ସେ ଡାଲମା ପଙ୍କକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିପାରିବନି? କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ତୋର? ମୁଁ ମୋର ବାପା ମୋର ଆଉ କୋଉଠି ବାହା ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ତୋତେ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବୁନି? ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାଇ ପିଲାଟା ହେଇକରି ମୋତେ କେମିତି ଭାଷା କହୁଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କରୁଛି କି ସେ? ସେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଝିଅ ସହିତ ବୁଲିବୁ ଆଉ ମଦ ପିଇବୁ ଆଉ ତୋତେ ସେ ଥାନ୍ତା ଆଉ। ସାରେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ନା କ'ଣ? ସାରେ ରାଗ ମିଶା ଅଭିମାନ ସବୁ ସରିଯିବ ହସି ଦେଲେ ତୁମେ। ସାରେ ପୁଣି ହେଇଯିବ ପ୍ରେମ ଲାଗିଯିବ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ଯେବେ। ମନା କରିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମିଟିଂ କରିବାନି ବୋଲି। କିଶୋର ବାବୁ ସାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ମୀମାଂସା ହେଇଗଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର ତ? ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି ସାର୍। ମୋ 25 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏମିତିଆ କେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମତେ ଟିକେ ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହ ଟିକେ। ଏ ଶଳା ଟିକେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର। ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ବି ତ ସେ ଆଗରୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କି ରେଲିଆନି ମୁଁ ମୋର ସେ 18 ବର୍ଷର ଲଭ୍କୁ ବାହାବି ଡାଲମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରଖିବୁନି ତ? କ'ଣ ରଖିବୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ କ'ଣ ସାର୍ ପ୍ୟାକରିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ? ମହାଭୟଙ୍କର ବନ୍ଧା ଧର ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ବେ ମୁଁ ମାରନ୍ତୁ ଶଳାକୁ ଜୋର ମାରନ୍ତୁ ଆରାମସେ ମାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତୁ ତାକୁ। ଯାହା କେସ୍ ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେ କୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବड़ा ସର ମାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ନରୁଛୁ ମାରୁ ଶଳା ଏଲିଏନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ବିରତିର। ଆରେ ପୁଅ ମୋତେ ଏଠି କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲୁ? ମୋତେ ବା ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ବସ୍ କ'ଣ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣ ଜଣେ ଖରାପ ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନେଇ ଡେଲି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଆପଣ ବେଟର ବାହାର କୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା। ପୁଅ
पारिजात कंडम्स निज भविष्य निज हाथ रे। ब्रेक पर पुणी थे स्वागत। आम द्वारा जी संभव तांको दी जन को एकाठी करिबारे सेटा आमे करि सारिछु। एबे समय पति पत्नी कर आपस बुझामणा। नीलमणि बाबू आपण टिके एपटू आसतु। माँ डालमा तमे टिके एपटू आस, तुम स्वामी पाखे टिके बस। जालमा जीबू पाखे बसु भलरे कथा हबु जिंतुना समाधान हबो। 2 वर्ष होला तो आसु नथिलु, एबे काई की पाखे बसुचु? तुई तो मते घर बाहर करदेलु। आनिबा को जाइथिलु कि? मुई आनिबा को गलिनी बोली तू आसीबुनी कि? केमती आस्थांती? पादरे चली के आसीथांतु, कहला केमिति आसीथांती? एक्चुअली सर ये हूँ गोटे मान अभिमान कथा। जेहेतु से तांको छाड़ी 2 वर्ष होला बापा घर रहिचंती, तांको मन टिके अभिमान रहि जाइछि। से किछि नै, तांको भीतर आपस बुझामणा हेई गेले एबे भी से माने एकाठी रहि पारिबे। अच्छा गोवर्धन, आज्ञा तमर जेतले प्रथम छुआ हितिला केमिति अनुभूति थिला? खुशी हितिला? खुशी हेइतिले आ। द्वितीय छुआ हला बेले ताटू टिके खुशी हेइतिले। तृतीय छुआ हला बेले बेसी खुशी हेइतिले। अच्छा आउ छुआ पिला करियार इच्छा नहीं, खुशी होबार इच्छा नहीं? इच्छा अछि हेले याटी नो से 18 वर्ष छुआ संगरे हेले आ छुआ करबी। बुझिले मैडम, राग अभिमान रे एठी किछि प्रश्न ही उठनी। ए शोलाटी हला बेहिया, माड़ खाइला पर बेठी बसिची, खाली 18 वर्ष झियो नाटा कहूची। एगो रोड रे चलै दिया, पछपटू गाड़ी चढ़ाई देबी। जहाँ केस हम मु बुझिबे। ना ना श्रीकांत बाबू से कथा नुह, से बर्तमान परस्पर दुई जन बुझिले। प्रथम पर्याय जो माड़टी होती से टिके बुझी, द्वितीय पर्याय माड़े से क्लीयर हो ना कौन? स्वामी स्त्री भितर एमती टिके मन मतांतर झगड़ा झाटी हुए, से टिके भल से दिज मिसिकी कथा ही गले सब ठीक हो। आज्ञा माँ डालमा आज्ञा गोटे गीतटे गाइल तांको पई। गाई दे। काउ धान खाइले बोली माइलु मते, ससुर घर चली जीबी आसबिनी जमा। डालमा भूल गीत गाउछु बे। सेटा सेमिति की? सेटा दिला काउदान काइला बोली माइलु मते, बाप घर जीबी मु चाली जुरी मु केते। गीतटा भी टिके टिके गाइबु ना, तू गोटे भूल भाल गीत गाउछु। कोन जानिची? तू जानिबु ना नल गीत काई गाउछु? बाबू खराब भाबिबनी। ताली अति चमत्कार, बढ़िया। बंधु दुईटी मन मिसी जाइए। द्वितीय पर्याय माड़र कौन आवश्यकता नहीं। तेबे मु मंचर अनुरोध करी दुईटी बरणमाला आनतु, स्वामी स्त्री भितर पुनर्बार विवाह हम। आसतु समस्ते, दिंतु मत माल। माँ एपटू आस। तेबे दर्शक बंधु, स्वामी स्त्री भितर मन मतांतर हुए, झगड़ा झाटी भी हुए, किंतु ता माने नुह कि आमे मद पी कि आम स्त्री ऊपर हाथ उठेबा एवं पर क्रिया प्रीति करवा। एटा आदौ ठीक जिनस नुहे, एटा समाज को गोटे खराब मेसेज। तेणु आमे आज शपथ करवा ये जिनस को करवा नहीं। तेज छाड़ू से कथा। बर्तमान तो खुशीर खबर, 2 जन को मु बर्तमान बरणमाला प्रदान करी। परस्पर उपरे पिंधा पिंधि हेई विवाहटी को सफल करंतु। ताली मारतु सब। वाह, यही तो खुशीर जीवन आउ कौन दरकार आमर। भगवान को आशा, भगवान ठारे ये आशा 2 जन एमती खुशी रे थांतु। माँ डालमा किछि कहब? मुई बहुत खुशी अच्छी। मोर घरटा आज परिपूर्ण हो जाइए, शस्य श्यामला भी हो जाइए। अच्छा गोवर्धन, तमे मो मुंडरे हाथ रखी कुह, आज ठू केबे भूल कथा करबनी। मुंडरे हाथ रखी कहूची आज्ञा, आज ठू आउ केबे भूल किछि करबी नै। बढ़िया। हेले ए डालमा पंक संगे भी रहिबिनी। मु से 18 वर्ष रे झियो को बाहा भी ता संगे रहिबी। मु